Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas materi ke-23. Sekarang ke-24 ya, yaitu materi tentang kapan diwajibkan dan disunahkan berwudu. Nah, sekarang wajib berwudu pertama untuk sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Meskipun sholat jenazah, karena firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum illa sholati faghsilu. Artinya, jika kamu mau sholat maka hendaklah kamu basuh. Quran surat Al-Maidah, Quran surat ke-5 ayat 6. Kedua, tawaf di Ka'bah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, at-tawafu bil baiti sholat illa an Allahu abaha fihil kalam. Artinya, tawaf di Baitullah adalah sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara dalam tawaf. Ketiga, menyentuh mushaf. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, An abdi Allah ibni Abi Bakrin rahimahullahu anna fil al-kitabi alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibni Khasmin Allah ayamassa al-Qur'ana ila tahir. Artinya, dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amir bin Sam tertulis, janganlah seorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Malik. Demikian jumhur ulama, namun Ibnu Abbas, Hamad dan Zahiriyah berpendapat bahwa menyentuh mushaf boleh dilakukan oleh orang yang belum berwudu jika telah bersih dari hadas besar. Sunnah wudu, yaitu yang pertama ketika zikrullah berdasarkan hadis anil muhajirini kun fuddin annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu wa sallama alaihi falam yarudda alaihi hatta tawaddu summa tadaroti ilaihi kola inni karihtu an adkurallahu azza wa jalla illa ala tukhri au kola. Dari Al-Muhajir bin Khunfud radhiyallahu anhu bahasanya dia mendatangi Nabi SAW ketika sedang buang air kecil. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, namun beliau tidak menjawab salamnya, sehingga beliau berwudu. Lalu beliau mengemukakan alasan padanya seraya bersabda, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla melainkan dalam keadaan suci. Sunan Abu Dawud nomor 17. Kedua, ketika hendak tidur, seperti hadis Nabi dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataina mudja'aka fatawaddo wadu'aka li sholat summa taji' ala sikkikal aiman summa kul Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik fa'alja'tu tohri ilaik zakbatan warohba ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika ladzi ansal wa bina biyikal ladzi arsalna fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah waj'al hunna akhirama tatakallamu bih. Artinya, apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Kemudian berbaring ngiling ke kanan dan bacalah, Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena rasa takut dan penuh haram padamu.
Tidak ada tempat yang untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari 247 dan Muslim 2710. Ketiga, bagi orang junub yang hendak makan, minum, mengulangi jima atau tidur. An Aisyah radhiyallahu an qala kanan nabiyyu idza arada an ayyakula au yasroba au yanama wa huwa junubun yaghsilu yadayhi summa yakulu wa yasrobu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak makan, minum atau tidur, sedang beliau junub, beliau membasuh kedua tangannya. Sesudah itu beliau makan dan minum. Hadis riwayat Ahmad Nasai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu summa arada ay ya'uda fal yatawaddo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maksudnya berjima, kemudian berniat mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudu. Sahih Muslim nomor 311. An Aisyah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu idza arada ayyana wa huwa junubun khosala farjahu wa tawaddo wudu'ahu li shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila akan tidur sedang beliau junub, beliau membasuh kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Hadis riwayat Jama'. Keempat, disunahkan pula ketika memulai mandi, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qatasala minal janabat ghasala yadayhi wa tawadda wa wadu'ahu li sholati summa qatasala summa yukhallilu bi yadayhi sa'arah hatta idza donna an qad ara basarota afado alaihi ma'a shalasa marah summa gosala sa'ira jasati. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya, hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya 3 kali, lalu beliau membasuh badan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 272. Kelima, disunahkan pula memperbaharui wudu setiap akan melaksanakan sholat. An Abi Hurairah anin Nabi qala laula an asuqa ala ummati li amar tuhum ingda kulli sholati biwudu'i wa ma'a kulli wa wudu'in bisiwak. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sekiranya tidak akan memberatkan umatku, tentu aku perintahkan kepada mereka supaya berwudu untuk tiap-tiap sholat, dan setiap berwudu supaya bersiwak atau menggosok gigi. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dalam
Lailul Autar. Nah, itulah tadi teman-teman ya, itu materi ke-24, yaitu kapan diwajibkan dan disunahkan berwudu. Ya, semoga tadi bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.